चलो चलो एठी ठाकुरंकर कोन गोटे माने रखा हिची जगन्नाथंकर देखिया अच्छा। अछि ना नै चलो चलो ऊपर को देखो ए गछड़ा पूरा अछि गछड़ा पाखु छिबा देखु बड़ गछ पूरा पळेछ भाई पळेछ भाई कଳାर बडडा सामने रे पास कला। सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल अबडे फ्रेश लोग स्वागत को मी लाइफस्टाइल को। तो आमे आज पहुंच जाइछु गोटे बड़ घाट रे पहुंच जाइछु जो घाट रे कि राति रे स्पिरिट एक्टिविटी आम दिन बेला आसु से लोकेशन को देखो लोकेशन बहुत भयंकर अच्छी पानी पाखे आम छिड़ा होइछु पूरा टोटाली पूरा पानी पाखे आम अच्छु अबिका देखो गोटे सौ आवाज देखिए से गोटा कौन हो ना गछटा एक्चुअली जो अच्छी ये गछटा केते दिन है 10-12 वर्ष उपर है से गछ अच्छी ना आगुरी भी गछटा गछटा तो बहुत चेर फेर सबुठ माड़ी जाइए पूरा पूरा भयानक गोटे देखा एबे गछ एटा बढ़ुची ना। अच्छा 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 देख कहना कहली 10-12 वर्ष गछ कि भयानक हाँ पूरा भयानक देखो ए गछड़ा पूरा अच्छी गछड़ा पाखु छिबा देखु बड़ गछ पूरा झंकाड़िया बड़ गछ यही जगह फाँसी दिया ये जगह देख केमती भयानक है केते भयानक जगह देखो कौन सब पड़ी सब देखो आहरी कौन को पड़ी जगार पूरा देखा आपन को चलन देखा पूरा ये जगार गोटे पूरा भयंकर मैंने भयंकर दृश्य ये ये जगह देख कपड़ा वड़ा पूरा टोटाली आसी पड़ी ये जगह देखो देखा ये जगह कपड़ा पड़ी देख ये कपड़ा पड़ी छिंडा मिंडा कपड़ा सब पड़ी भयानक जगह पूरा थिला भाई भी से पड़े देखिए भाई की पचारे कौन ये जगार जिनसा कौन से फिल कले क्या बहुत भयानक जगह अच्छी देखो बहुत माने बहुत पुरातन जुगुरु ये गछ अच्छी गछटा पाक जाऊँ पूरा बर गछ जो बर गछ पाखे राति रे पूरा स्पिरिट एक्टिविटी हुए जोटा कि पूरा भयानक लगे भाई साहब यही सब जगह देखो आप जगह एक्टिविटी हुए मुझे जाऊँ से जगह देखा भयानक जगह देखा भाईना जी कहले जाऊँ से जगह पाक जाऊँ जगह देखा भयानक जगह ये जंगलटा पूरा टोटाली जंगलटा जाऊँ देखो से जगह आप देखो जगह ये पानी रे बुड़ी जड़े मर जाइला ये जगह देखो केमती जगहटा ये जाली देख जालीटा अच्छी ये तले जाइला पूरा ये तले जाकि पानी बुड़ी पूरा मरी जाइला देखो केते भयानक जगह है बाप रे गछ देख 150-200 वर्ष गछ भाई कौन आसले सहित कथा कौन है कौन सुराग किसी पाइल कि सुराग पाइल सुराग तो लागिला कोन से जो लोकल लोक जी कहउतले हां सेई जो गछटा नै ई जो गछटा अच्छा ये जो गछटा अच्छा सेटी एक्टिविटी हुए प्लस सेपटे हां से लोकटा जाई ए ए पड़ साइड रे हां एपोर्ट साइड रे हां हां लोक आसुनी कि अच्छा अच्छा राती हेले के आसुना माने अच्छा 5टा 6टा ले एपोर्ट के आसु अच्छा 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 बाकी रहले एई गछ पाखे एक्टिविटी हुए अच्छा आउ एपे जो ये नै अच्छा जो नई ये हां से नई नई हां सेठी कोन हेइति कोन हाँ, हुए हाँ। माने माने एपड़ तो जने जाउतला भेटना ही हां ए जो रास्ता हां हां ये रास्ता सेपड़ अच्छा। थिबो थिबो पानी चलचल हो अच्छा ये अच्छा हो अच्छा जा कहिया कथा किंतु आमे राति रे आसले सेटा आमे माने ये करी एक्सप्लोर थरे थरे राति रे आसीबा आपण माने कमेंट करिवे कमेंट कला परे आमे सेही हिसाब रे आसीबु प्लस हमरो जेहेतु एटा फास्ट घोस्ट ब्लॉग तेणु करी हमकु टिके सपोर्ट कले आमे सेही हिसाब रे आगु आगु भलो भलो हॉन्टेड रोड और हॉन्टेड ये गोटे जिनस देखिलनी अभी के मार्किंग करछो ना फूलटा देखो बड़ फूल हार गोटे पड़छि देखो अरे सेटा कोडु आसला सही तो मु देखु सेटा कोडु आसला पूरा ओरिजिनल फूल हार तो फूल हार एपोड मु देखिली री को फूल हार कोन गछरे अछि सुनो आ गोटे जिनिस मु एबे मार्क करी आसो आसो इरे बाबा चलो चलो कहले एठी ठाकुरंकर कोन गोटे माने रखा हिची जगन्नाथंकर देखिया अच्छा। अछि ना नै चलो चलो ऊपर कोडे गोटे रखा हिची देखलो ए खूप इरे इरे हे ये जगन्नाथंकर खूप
ହଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁକା ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ମୋ ଭାଇ। ନାଇଁ ସେ ମତେ ଯାହା କହିଲେ ହଁ କହିଲେ ଗଛରେ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ରଖା ହେଇଛି ହେଲା କି? ଓ ଭାଇ ସାହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ଗଛ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପଣ ଭୟାନକ ଗଛ ଏଇ ଗଛ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେତିକି ନ ହେଉଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ରହିନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଗଛ ଅଛି ପୁରା ଭୟାନକ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳ ପ୍ରଶାଖ ପୁରା ସାପ ଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଆସି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏ ଫିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିନ ବେଳା କରନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଗର୍ଜନ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଭୟାନକ ଗର୍ଜନ ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏବେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆସିଥିଲା ଏବେ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲା ସେଇଆ କହିଲା ରେ ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ବହୁତ ମାନେ 150-200 ବର୍ଷର ଗଛ ଆଉ 150-200 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଗଛ ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ ମାନେ ଏତେ ଏମିତି କେମିତି ବାହାରିବ ତା ହେଲା ଚେର ଖେର ବାହାରିଛି ଦୁନିଆ ବାହାରିଛି ବା ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉଛି ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉଛି ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଥୁଆ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କୋରଡ଼ରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି ବା। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଯାହାର କମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଆସିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ଏଇ ହଣ୍ଟେଡ଼ର ଏବେ ଘୋଷ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଘୋଷ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ବନେଇବୁ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ଥାର୍ଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେନି ବହୁତ ଭୟାନକ ସାପ ଅଛି ସାପ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଅଛି ଦେଖି ଯାଇକି କାହିଁକିନା ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଚିକ୍ ମାରୁଛି ପୁରା ସାମନେ ସସାଡ଼ି ଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ପ୍ରବଳ ସାପ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟାନକ ଜାଗା ହେଇଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇ କୁକୁର ଭୁକିଲେଣି ଭୟାନକ ଜାଗା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଏତେ ଭୟାନକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମେମାନେ ଅଛୁ ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେଣି କେଉଁ ଜାଗାଟାକୁ ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏତେ ସହର ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୟାନକ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭୟାନକ ଜାଗାକୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ବି ରାତିରେ ଆସିବେନି କେତେବେଳେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ରାତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଜାଗାକୁ କାହିଁକି ଜାଗାରେ ପୁରା ଭୟାନକ ଥରେ ରାତିରେ ବି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେନି ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁକି ଏଇ ଜିନିଷ କରିବୁ। ସେଇଟା ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଗାଇଜ୍ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏମିତି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ଜରୁର ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।